बिरी चाउल तो बो बतुरे देते सकाळु तो आसिक हो गलानी 3:30 बतुरी गलानी 3-4 घंटा एवं मुझे धुआ धुई करदेवी काली संक्रांति मत कि ठाकुर कम लगे पूजा हेनी खाली एमती खावा करती जल्दी जल्दी धुआ धुई करके ग्राइंडिंग करदेवी ना लाइन फाइन जब कटिज ना पुणी राति करने पड़ो। गोटे फर्चा जगह कले जल्दी जल्दी ना चोपा छाड़ मत सेमती भलरे छड़े आसनी तथापि भलरे छड़ेदेवी आ चकुली हम एमती घरे खाया खाली करती पणा संक्रांति बतुरी गला ना इतना छाड़ी जाऊँ जल्दी जल्दी भल लगे छाड़िया निकुंज था देखी था सब बिरी बतुरा जे से सांगे सांगे कहते माँ बरा हम टी अच्छे हाथ करदे सब बेग छाड़ी पुणी चाउल अच्छी चाउल टे गोड़ी फोड़ी बाहर ना ताको पुणी कर आग एता करना कौन ए सुना मसना करना घर कर सारी के ता करिवो एरा सुना बे कितने अदा लंका सब पड़वा नाई मोए लंका जोड़ के दे देबो प्याज बदे बदे करके रखिदेवा ना गंधिवा अलग अलग हेठू सबू तक चाउल एथरे पड़िया ए टिके पत्र रे तो जाक चाउल अपन करी तो पारे पकेबो तू खाइबनी ना ना नाइ चोपारे हेरा पकेबो के चाउल हनल पके देबी जड़े आ देहरा सब करी थोई सारी करबो पकेबो हां हां ए दियना पकेबो हां हां से हेरा आग करी सारा सुना का एगुड़ा हूँ पसारुणी पत्र एगुड़ा आंबो खाइबे तो बिरी चाउल पकई पेस्ट कले कहते बात ज्वर भल गंध जे हाँ करदे तुम ग्राइंडिंग सरीगला बोंग हम यहाँ आमर स्पेशल ए पत्र प्रबल गंधा है छी खाऊसंदी एटा के माने कला पर नु पिठाटा पूरा कला देखा पकईदे पत्र को चाउल जोड़े अधिक के पकईदे एटा पूरा चिकन हम एटा केते करती कोटे गोटे आनी खाइले कहते बात माने कौन आठू आठी सब बात कम से सब पुराणा कालिया कथा न गिरा किए खाऊँ आनी करदे लुण तो पछरे पड़ो रसुण करी पकईले होता जे था खाली लंका 4-5टा पकईदे था टिके पानी देदेवा चिकन हेलो अरे केते जोरे गंध होची पूरा टिके नाग हो गला पूरा पेस्ट माने पूरा पत्र पत्र आ खाली या टिके पियाज पकई कला बेले पूरा पेस्ट हो जाए ना पाटिक लगे तो खाली पियाज टिके पकई देकी करदेवी गोटे रखी बो ये न रखी टिके नाग तो हो टाइम प्राय आसिक होगला 5टा मोर ए सरीनी सरीगला आ खाली मैंने घाटिकी
ଥୋଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲୁଣ ହକା ପକେଇଲେ ଆଜି ହବନି ବୋଧେ, କାଲି ହବ ଏକ। ଦେଖିବା ଯାଉଛି ପୁଣି ଘର ଓଳାଓଳି ହବ। ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କରୁ କିଆ ରଖିବ ସେଇଟା। 10ଟା ହେଲା, କ'ଣ କରିବା? ଖାଇବ? ବଦଳିବନି? ବଦଳୁନ। ବନ୍ଦ କରେ, ବହୁତ ପାଠ ହେଇଗଲା ତୋର, ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଗାଡ଼ି ରଖିନ, ଯାଉନ ଥୋଇକି ଆସ। ନାଇଁ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ କହିକି, ବର୍ଷାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଗେଇଦବ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ। ତା ଉପରକୁ ବସୁ, ତଳକୁ ଯା, ମାଡ଼ ଖାଇବ ନା। ତଳକୁ ଯା, କରେଣ୍ଟ ମାରିବ, ପ୍ଲଗ୍ ଲାଗିଛି। ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ନାଇଁ ଖୋଲନି, ଖୋଲନି, ମାଡ଼ ମୋର ବା, ମୁଁ ମଗେଇଛି। ଯାଉନୁ ତଳକୁ, ଦେଖୁନ ତମେ ଖୋଲା ହବ, କିଛି ନାହିଁ। ବସିଛ ଶୁଖିଗଲା, ଦେଖିଆ। ଏଇ ମାଲୋ ମେରାର କି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିରେ। ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ସେ, ଏମିତି କହନ୍ତି ନାଇଁ ବ। चल भर गए पुआ, बंद करे, बंद करे। हाँ ये कौन देखो सुन रे, खोल देबे कौन मुझे हम देख ले। एको एटा रिटर्न हो की कोन को भाई, रिटर्न को भाई हो। अरे वो कोला किंदे कलर देखा जाଉଛି। लुण लंका टे पियाज पकेदा। पत्ररा ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସେମିତିକା ଆଉ ପସାରୁଣି ପତ୍ର, ରୋଗ ପାଇଁ ଖାଇବା କଥା ସାଙ୍ଗ, ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା କମାଇକି ଖାଆନ୍ତି। माड़ो खाइबो तू दे, नहीं आने माड़ो खाइबो दे दे से मते दे मते नहीं तू आगे दे, माड़ो खाइबो दे तते कहली दऊ ना कोड़े गेल्लो ना तो बदमाश है दम के इतला
ଯାଉନ ହେଇଥିବ ହେଇଗଲା ନଉନା ଖୋଲିବ ମଗେଇଥିଲି ନା ମଗେଇଥିଲି ସତରେ ମଗେଇଛି ବର୍ଷା ହବ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା ହିଁ କହୁଛି ମଗେଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ନ କହି କିଣିଦେବି ହଉଛି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଏଟା କଣ କିଣିବି ମୋ ତାଙ୍କର ନା ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ପୁଣି ନ ଜଣେଇକି ମୁଁ କିଣିବି ନାହାନ୍ତି ପରା ସତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଲା ନା ଥିଲା ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଛି ଫୋନ କରିକି ନାହିଁ ରଖିଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାମା କଣ କରୁଛୁ? କେତେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଲଙ୍କା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଯୋଉ କାଟିକି ପକେଇଲେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ତମେ କନ ଶୁଣ ହଁ ତା ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ ଖାଏ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଯାହା ଖାଇବା ଖାଇବା ଦେଖାଅ ନହେଲେ କରିଦିଅ ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼େ ବାବା ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ମିଥୁନ ହେ ପୁଅ ଶୁଭୁନି କି ତତେ ମିକୁନୁ ଶୋଇବନି ସୁନ୍ଦର ଅଛି